राज्य सरकार नियम में आसला परिवर्तन 60 वर्षर ऊर्ध्व बढ़िला पार्थक्य भत्ता अगस्ट 15 ठारू राज्य में बंद हो मत। नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य आज हूँ 9 अगस्ट शुक्रवार। आसंतु जानी रखा आज सकाल किछिटा गुरुत्वपूर्ण खबर। राज्य आरंभ कर देश विदेश पर्यंत सरकार सबू नियमावली आरंभ कर बात्या बन्या पर्यंत सबकि विषय आपने आगक भिडियो जानवा पाइबे। मात्र किछि मिनिट भितर आज सकाल संपूर्ण खबर जानिबे। भिडियो को निश्चित भाव शेष पर्यंत देखिए। चैनल को जब सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई रखिए। निजर जिलार ना निश्चित भाव कमेंट कर जणाइबे जहाँफल परवर्ती समय निज जिलार खबर सर्वप्रथम जानीपारे। प्रथम खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर तैयारी अधिक सब्सिडी देवे मोदी सरकार। पूर्व अपेक्षा मिल अधिक टंका। वर्तमान समय घर तैयारी करने को चाहूले लोक आसी एक बहुत बड़ खुशी खबर। केंद्र में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना रे एबे बढ़िबो सब्सिडी टंका। यह योजनार द्वितीय पर्याय को नहीं गत बजेट रे घोषणा करछंती। एणिकी पूर्व अपेक्षा अधिक टंका सब्सिडी देवाई घोषणा करछंती मोदी सरकार। तेबे केंद्र कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलवा पर अगस्ट मासरे ही पीएम आवास योजना 2.0 रे नुआ गाइडलाइन सह लागू कराई। तेबे नुआ गाइडलाइन ले कौन सब नियमावली रही, केउ माने घर पाइबे, केते टंका पाइबे, सब किछि विषय आपण आगको अगस्ट मास शेष सुधा जानिबा पाइबे। ई श्रम कार्ड धारी गुड न्यूज। खाता को आसला टंका, लिस्ट जारी। आज जो टंका मिली ई श्रम कार्ड योजना रे सरकार द्वारा परिचालित होइछि। एही योजना अधीन रे लक्ष लक्ष लोक उपकृत होइछंती। जदि आपण एही योजना पाई आवेदन करंती तेबे सरकार आपनको प्रति मासरे सहायता भत्ता देबे। एही योजना रे सरकार आवेदनकारी को प्रत्येक मास 1000 टंका प्रदान करंती। तेबे ई श्रम कार्ड योजना अधीन रे 1000 टंका मिलता है। या सहित आवेदनकारी को 2 लाख टंका दुर्घटना बीमा प्रदान करा जाउछि, जार लाभ श्रमिक माने सीधा सड़क उठाउछंती। 1000 टंका सीधा सड़क आवेदनकारी बैंक अकाउंट को ही जाउछि। ई श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट कौन? तेबे वर्तमान समय रे अनेक लोक ई श्रम कार्ड योजना लाभ उठाउछंती, किंतु जदि आपनक मध्यरु केही एपर्यंत एही योजना लाभ उठाई नाहंती तेणु आपण मध्य आवेदन करि परिबे। सेपरि नागरिक जो माने एपर्यंत ई श्रम कार्ड पाई नाहंती आपण ई श्रम कार्ड पय आवेदन करि परिबे। आपण ई श्रम कार्ड योजना रे अनेक सुविधा पाई परिबे। केवल श्रमिक श्रेणीर नागरिक मानक अकाउंट को ए टंका आसीबो एवं सेमाने एही योजनार लाभ उठाई परिबे। एबे घरोई कंपनीर निद हजाई देछि बीएसएनएल। घरोई कंपनी गुड़िकर प्लान महंगा हेबा परे बीएसएनएल एही प्लान पड़ी जाइथा। घरोई कंपनी गुड़िकर प्लान महंगा हेबा परे सरकार परिचालित टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल चाहिदा बढ़िबाक लागिछि। संप्रति देखिबाक गले अनेक बेसरकारी कंपनी अपेक्षा बीएसएनएल प्लान गुड़िक सस्ता रहिछि। तेबे बीएसएनएल सहित गोटे समस्या हेउछि कि नेटवर्क रहुनाही कि 4G नाही। किछि दिन तळे कंपनी चलित मास शेष सुधा 4G लॉन्च करबाक घोषणा करिछि। बीएसएनएल पाखरे आज मध्य एपार एक प्लान रही जहाँ घरोई कंपनी गुड़िक चिंतार पकाई देछि। एही प्लान मूल्य मात्र 107 टका रही। बीएसएनएल 107 टका प्लान ले 35 दिन वैधता रही, जहाँ अन्य कौन कंपनी प्रदान करूना। साधारणतः बेसरकारी कंपनी गुड़िकर प्लान 28 दिन वैधता सहित आसी थाए। बीएसएनएल एही योजना समस्त नेटवर्क रे 200 मिनिट बिलिंग उपलब्ध करिछि। तेबे एही योजनार समुदाय 2 GB डाटा मध्य उपलब्ध हेउछि। मात्र 107 टका आपण माने 35 दिन कथा होई परिबे। एवं जे ऑफर आसीबा परे बीएसएनएल चाहिदा हेबे बढ़ी चलीछि। एबे पुणी आसिला एक बड़ अपडेट। अवसर बयस को नहीं एक बड़ खबर आसीछि। कर्मचारी रिटायरमेंट बयस रे वृद्धि घटी 60 रु बढ़ी एबे 62 वर्ष होछि। एवं कर्मचारी अवसर बयस बढ़िबा परे सोशल मीडिया मध्ये जहाँकि एबे बेस चर्चार विषय पड़छि। खुशी खबर कहि परिबे। तेबे कर्मचारी अवसर बयस 2 वर्ष वृद्धि हेबार लागे होछि। सरकार एने एक बड़ घोषणा करिसेंती। एबे 62 वर्ष को वृद्धि करा जायछि कर्मचारी अवसर बयस। तमिलनाडु राज्यर कर्मचारी मानकर अवसर बयस वृद्धि 60 रु 62 वर्ष वृद्धि करबा को नै राज्य सरकार निष्पत्ति नेछथि। तेबे केवल अपेक्षा रहिला जे ओडिसा रे एही नियम केबे लागू होछि। राज्य सरकार ओडिसा रे एमिति एक नियम केबे लागू करूछंती, केबे निष्पत्ति नौछंती सरकार। एबे मृतदेह पियांड खोली देखुछंती से मुसलमान कि नुहे। बांग्लादेश रु सामना को आसला एक भयावह वीडियो। बांग्लादेश रे शेख हसीना विरुद्ध रे चलिथिबा आंदोलन वर्तमान हिंदू विरोधी हिंसा रे परिणत होइछि। हिंदू मानकर अनेक मंदिर, घर एवं दुकान को टार्गेट करा जाउछि। अगणित हिंदू को बांग्लादेश रे मुसलमान माने हत्या करछंती। या मध्य एही विद्रोही माने हिंदू प्रति निर्यातन एवं घृणा प्रदर्शन करिथिबार एक वीडियो जहाँकि सोशल मीडिया रे बेस भाइराल होगा लगी। एमती एक मर्मन्तुद घटना जहाँकि सामना को आसी। पूर्व आपने देखिए कि हिंदू को बलात्कार अभियोग, बलात्कार समय भिडियो सोशल मीडिया जहाँकि बेस चर्चार विषय पड़ता है। एक भिडियो जहाँकि बेस भाइराल होगा लगी। एक मृतदेहर भिडियो सामना को आसी। जो मृतदेहर चारिपटे छिड़ा होता लोके हिंदू हिंदू कही बड़ पार्टी
ଚିଲ୍ଲାଇ ହସୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ମଦ ଦୋକାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କଥା ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଥିବା ଭାଜପା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନ ନ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୋରା ମଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ମଦ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଅବକାରୀ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୂଆ ମଦ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର କଡ଼ା ନିୟମ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ମଦ ନୀତି ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛିଟା ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଟଙ୍କା ଭଳି ଏଟିଏମ୍ରୁ ମିଳିବ ଚାଉଳ। ଏଟିଏମ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଯଥା ଝଞ୍ଝଟ ଗଲା। ରାସନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଇସ୍ ଏଟିଏମ୍। ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଆପେ ଆପେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ ଚାଉଳ। ରାଜଧାନୀର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଚାଉଳ ଗୋଦାମଠାରେ ରାଇସ୍ ଏଟିଏମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇଦେବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଯୋଗ ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ପରିବାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବାସ୍ତବତାରେ ଦିନ କାଟିବେ। ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ଅଟକିଥିବା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯାନବାହନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବା ସମ୍ଭବ ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି, ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଫଳ ହେବ। ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ପାଠରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦମ୍ପତିମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ଦେବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାରମ୍ଭ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି। କିଛି କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବାହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଧନୁରାଶି, ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଶୁକ୍ରବାର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ହେବ। ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଦମ୍ପତି ଜୀବନରେ ସୁଖର ଲହରୀ ଦେଖାଦେବ। ମୀନ ରାଶି, ଚାକିରିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମିଳୁନଥିବା ଧନର ହଠାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସକାଳର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବାଇ ରଖିବେ।